सरिगी थोड़ा दिन लाहा खन न्यूज़ रे आयमागान न्यूज़ प्रचारों कान थाना आयमागान होड़ नोआ रे आयमा लेकाना मतामत को एमेक कान थाना और ओना हिसाब ते सनाम सावता पठो सावते तीन नोआ भेरगांव अतु रे आले हेज कतेत ओका जायगा रे हासा को सोंग ले ओना जायगा आले ले परिदर्शन किदा से ले नेल अचुर किदा मेनखान रहस्य रे विषय ते से गुणन रे विषय दो नोआ गी जे जहां ओक्ते रे तिहिन आबो बन बडाय के जे पट्टा को माओ कना भिजिआर रे पीजीआर रे ओंडे अलॉटमेंट को माओ कना मेनखान ओना ओक्ते रे तिहिन नोंडे संताल को दो उच्छेद कुरिया से नोंडे हासा माने रेज कुरिया मिटन षड़यंत्र ब्रिटिश प्रशासन से ब्रिटिश सरकार चला खाना और ओना ओक्ते रे आले ले बुझो नाम दाड़ीदा जे संताल को बपुड़ी खातिर ते संताल को अकवा रोड बाको रोड दाड़िया कान खातिर ते तीन नुकू ओना हासा रेज कुरिया मिटन षड़यंत्र ब्रिटिश सरकार चलावे कना और ओना खातिर ते तीन ब्रिटिश सरकार तथा प्रमोद बड़ो महाशय ले मेताय कना जहां ओक्ते रे आमेम स्लोगान ए कना जे आले दो पीजीआर भिजिआर रे से मिशन बैसीमती दाराते आले हासा अलॉटमेंट को कना ले हासा ले नितुम ले उचड़ को कना मेनखान ओना ओक्ते रे जहां आम ओकाटाम कुरुमुटे कन हासा हताव रिया ओना दो बांग सफल तमा और प्रयोजन हुई खान सनाम सावता पठो सावता सामने रे ताहे कते जुदी जीवी एमो जुड़ खान सनाम सावता पठो सावता लहारे मेनाया और मांग रे नोआ कथा स्पष्ट ले मेताम कना जुदी नोआ धारा कमी आमा ताहेन ताम खान हापेन दिन रे ओकाटा आमा निर्वाचन मेना तथा इलेक्शन मेना ओना लहारे आम नोआ रे से ओना ओक्ते रे आम नोआ रे उचित प्रत्युत्तर से ओना रे जवाब एम नामा और सरी कथा तो नोआ कना जे तिहिन आबोरेन ब्रिटिश रेन ओकाटा विल्सन हासदा महाशय मेना नोआ क्षेत्र ते बारंबार टेलीफोन जुगे आले ओना कथा ले बडाय चुई दिकान थेना मेनखान उनी हो तिहिना तारीख रे नोआ जायगा रे हजु लगी बाय साहस दा चिदा तिहिन नोडेनी डिप्यूटी चीफ तथा एमएलए बारिया गान दायित्व हताव कते तिहिन मेनाय उनी नोआ जायगा रे हजु लगी चिदा बाय साहस दा कारण विषय ते तो नोडे चेत कना चेत हुई दाड़ी को तिहिन नुकू सरीगी नोआ संताल को नोडे खन लगा कुरे षड़यंत्र चला कना से चेत सरीगी नोडे को संताल को नोडे खन हासा रेज कुरे षड़यंत्र चला कना से चेत जुदी बांग कान खान चिदा तिहिन नोडे बको हे दाड़िया कना आले मारांग मिटन कुकली ले दोहय कना जुदी इच्छा मेना आडी उसरा हजु पे आ तिहिन ओकाटा मिशन बैसीमती दाराते ओकाटा आपे हासा अलॉटमेंट रे कथा पे गपाल मारा कना जे संताल को नोडे अलॉटमेंट माव कुरे जुड़ मिना और बांग खान आपे समांग रे आले प्रतिबाद लगी ले बाध्य कना और जुदी हजु कान दिन जहाना नोआ रे हुयुआ नोआ रे किंतु ब्रिटिश सरकार तथा नोडेन को तिना जिले रेन तिना विभागीय मेना को नुकुआ जगोरी नोआ रेन जगोरिया दो उनको कना को जनगोष्ठीर 5 बिघा माटी किबा बेम्बो प्लेन्टेशनर कारणे अधिग्रहण কৰিবলৈ ওলাইছে আমি দেখিছো এয়া सरकारी खासलेण्ड বুলি অন্তৰ্ভুক্ত আছে যদিও सरकारी राजह विभागर नथित किन्तु এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকল অতি পুৰণি কিমান চনৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই কিন্তু অতি পুৰণি কি তেওঁলোকে এই ভূমিত 1965 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ খাজনাও দি আহিছে এই খাসলেণ্ডত তাৰ পাছত হঠাৎ তেওঁলোকৰ 5 বিঘা মাটি ওদালগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা জুখি ভূমিহীন লোকসকলক যি নিথৰুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিব বিচাৰিছে আসলতে এই কথাখিনি সঁচাকৈ চিন্তনীয় যি সময়ত এখন চৰকাৰৰ নীতি হ'ব লাগে বা আমাৰ স্বাধীনতাৰ এই দিশটো উল্লেখনীয় দিশ আছিল যে ভূমিহীনক ভূমি প্ৰদান প্ৰকৃত খেতিয়কক ভূমি প্ৰদান এই নীতিটোক তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰি আজি ভূমিহীন দুখীয়া কৃষক ৰাইজক সাধাৰণ যিখিনি ভূমি আছে তেওঁলোকে কাঢ়ি নিবলৈ ওলাইছে এই কথাখিনি কোনো ক্ষেত্ৰতেই গ্ৰহণীয় নহয় বুলি ভাবো বিটিসি চৰকাৰে যেহেতু সকলোকে লগত লৈ সমবিকাশৰ কথা কৈ আছে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো আৰু আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে এই নীতিটো প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু এই যিসকল লোকৰ মাটি কাঢ়িব ওলাইছে এই সকলক পূৰ্ণ অৰ্থতে মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰক এই অঞ্চলত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 70 ঘৰ মানুহ আছে আৰু তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই কৃষিজীৱী আৰু শ্ৰমজীৱী লোক আৰু এই অঞ্চলৰ এই যি सरकारी खासलेण्ड ইয়াত অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র আছে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে তার উপরিও বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সমগ্ৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাইছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে জব কাৰ্ড আছে সকলোখিনি থকাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য তেওঁলোক গোটেইখিনিয়ে চৰকাৰী খাসলেণ্ডত বছৰ ধৰি বাস কৰি আছে আৰু চৰকাৰৰ
কৰ্তব্যই আছিল যে এই অঞ্চলক প্ৰথমে মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা নাই। তেওঁলোকে নথিভুক্ত কৰি ৰাখিছে চৰকাৰী মাটি আৰু এতিয়া তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ ওলাইছে। এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণীয় নহয়। এয়া খিলঞ্জীয়া মানুহক, খিলঞ্জীয়া চাওতালসকলক উচ্ছেদ কৰি নিথৰুৱা কৰাৰ এটা চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ। এয়া গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখনৰ কেতিয়াও ভাষা নহয়। এই কথাখিনি আচলতে ভাবোঁ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে এই কথাখিনি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে যদি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰহে প্ৰদান কৰিব লাগে।